First five! Yan o. Ito yung mabayad! Nanalo pa interest yun sa linggo. Yung supply, keep the change. Take mo yan. No! Sa magbayaw lang ikaw to. Tulog sana kayo. Sa magbayaw, sino pang balance? Sabi sa kasiyaban. Nako, Joshua, patay ka. Bayad Joshua. Bola. Joshua. Rep, kumawag niya tawag, Rep. Pamalas. Swerte lang tayo. Binawi mo yung swerte. Laro lang tayo. Hikaw. Good. Yun. Parang ano ah. Ayan, talong. Parang ano ah. First five si Pepe. Tinatanong ko sino first five. Ayan, talong kung lalaro. Nakahikaw yung Sige, ano. full bait eh. Game na. Yan lang yung bola. Nagreklamo na bola to. Nagreklamo na bola. Hindi ako kasi nakikinig sa mate na puta. Hoy, wag na kayong bumasa! Ano naman yun? Nabasa nyo ba? Walang to! Nabasa lang yun! Takin! Natatakot pa kayo! Takin ha! Naligo ko yan? Naligo yan ha? Teknikal yan trip ha? Yan, naligo ba yan? Serious? 3 araw, tapos patatao sa'yo. Naglaro kahapon yan, ha? Yari ka pre. Joshua, ibaba di aritos na. Di aritos na. Atani. Nasa rin siya. Bagala dapat dun bago kayo makuha. Hey! Hoy, tama na. Ano ba yan? Boss, palit. Wait. Nagatatlong game ka. Ito may balas pa to ah. Ay. Hindi. Wala pa akong Wala. Tira kuya! Yan! No, pressure mo. Okay, walang tututlo. Talubog. Wala, busog pa sa lomi! Wala ninyo, semis to ha. Ayun, hindi travel? Pauli! Bago travel. Kumakain pa lo. Uy! Hindi shooting. Ay! Baba na. Utang lakas talaga. John, mababag ka na John. Tape lang. Tumira ka siya! Nice one! Nice one! Hindi nakapasyon. Para pala, kunin mo agad si Toto! Yan! Yan! Wala na sundot ko! Pressure mo lang siya! Ayan na! Oh! Backboard! Backboard!
tama. Bakit? Hindi mo bagay, pre. Christian! Uta ko! Ayan, si Toto! Oy! Kabili. Sayang to. Kuya! Kuya, sa kabilaan niya, kuya. Huwag ka na masikip dyan. Wala sa corner. Stay ka lang doon. Lalim, lalim. Go, Dream! Ito, Dream! Kayo tuloy lang tinatawagan. Mga bata pa player. Fuse, take the shot, Fuse. Kuya Pepe! Nice one shot. Bebe, Corner, tapos sa base na yun eh. Bigay mo sa gitna. Pag wala, bigay ka ng big. Pag wala, bigay ka ng gitna. Mag-rotate tayo ulit. Pepe! Corner lang, corner! Gina, bigay! Sige, tangi, tangi! Go, wala si Tutlo! Wala si Tutlo! Wala! Shot clock, shot clock. Tatlok! Kuya Bobet, shot clock. Hoy, shot lang! Hindi ako lang gumagamit ng oras. Hoy, shot lang! Ano ba yan? Tatlok! Tatlok! Yun! Wala lang! hey, Jor! Nice time out. Naghihilot ka, di ba? Saan street ka? Saan building ka? Ha? Dito? Sandal. Sandal. Sige, sige. Ayan, ayan. Ah. Nice to. Ano nangyari? Ano ba tayo? Ah, WhatsApp yan. Kuya. Hoy, hoy! Ano naman ni Toto? Yung time mo eh. Mekos ka ni Toto eh. Dapat kayo yan eh. Ay, lalamang din, lalamang din. Lamang na po, kaibigan. Pepe, corner lang, corner! 9-8! Yes, Trevor! Ayaw patalo ni Toto! Warning 22 delay to game. Gagawin, isang-usang po yan, no? Well, 11! Time out, time out, time out! Time out! Time out! Time out! Sa corner nga lang siya, corner lang. Corner lang siya, corner lang. Corner lang!
Salim pusa daw. Salim pusa. Hindi, nakatira na eh. Boundary na. Anong nangyari sa noon na no? Agad to ah. Wala. Ano, 35 points. Semis ngayon. Aga mo. Hindi mo kaya. Pero, oh, Eh, yung isa dyan. magaba? Ilang point? Kailan pa yan? Ito, nag-double-double to eh. Magkalikot? Ganun mo Oh, yan. double, pati reklamo. Kasi hindi mo maganyan. Pero dati nakaganyan mo. Saang side ka natutulog? Yan? Warning! Warning! Ayusin nyo kasi! Takin nyo kasi! Alam nyo may takin! Sinabi na may warning yan eh. Dalawang warning na yan! May warning na siya sa uniform ha. Oh, ayan na Takin nyo naman. kasi! Ayaw nyo may takin! Tenol! Ah, lawang, lawang! Ilang foul rep mo? Siyempre. Shot ka, kuya! Ay pare, how are you? Ben! Tommy Ben! Ben! Sige, Ben, sutirahin niyo! Eh, 10-14! Lumalayo na! Shooter! Ay! Dalawa, wala nang fastball yun. Semi-final. Ay, dalawa yan ah. Kasi technical ako. Warning ang Masama na tingin mo na. warning ang tunog. Semis ha, paalala lang, semis. Walang personal lang to, pero semi-finals ha. Paalala lang. Galit na si Rep. Pintas, amo! Ito mo! Shooter! Sagot mo yung almusal. Wala si Jeep Jeep eh. Hindi adobo tsaka kan.
Gai! Amin! White ball! Tol, pasabit. Buwan mo lahat. Kailan. You know? Pre, almusal. Almusal. Nagka. Yun, nagbitawan. Ano yung referee sa suplado ah? Wala, namigas-ligas kayo ni Toto, ano? Ano naman kayo na-offer dyan? Ang sarap daw pakain. Yun! Ibabawag na kayo bilalim! Nakakapapaisa nito. Down, 15. Sige, depensa nyo! Nice! Ay! Nice! Layo na! Tambak na! Down. 7. Sab. Tira! Ay! Same ball! Tapos! Baba na. Isa! Pagtakin mo! Pabor na pabor ah. Baka mag-react ka dyan eh. Masarap daw kasi baon na. Masarap daw kasi baon ni Kuya Danny. Focus ko rin! Suwel, 17 shots na. 11. Ready? Gordon! Ayan. Baba. Hindi. Stop. Time out! To, nag-message yung yung Espanyol. Na flat tire daw yung taxi niya. I ran to the next metro station. Sabi niya. Si Bilya yun. Dalawa yung Si Amigo. Una 15, naka-3. Sakto. 2028. Nagdasal nga sila last time eh. Espanyol. Talaga? Ako akala mo yung intindihan din. Pinagdasal nila yung Espanyol. Ano puti? 20. Tama. Naka 3 points yan. Galing 15. Last 3, 18. Last 2, 20. Kanina 27 lang sila. Hindi, 28. 28? 7 lang. Nanggugulo kayo eh. Kuya!
niya. Una, hindi na. Box! 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 Bola din. 15. Third time pa. Sabdaw! Ingat, oy! Isa. Tagada! Baba! Takbo isa! 11. Warning for penalty. Abana, si Toto. Kaya bantay ka raw dito kuya. Oo. Uy, pindot ka lang naman yung score. Richard, 7. Tatlo. Yun na, favorite ko kuya. Dalawa pa. Ready, one. Last shot. Back! Madali! Nice day! Takbo! Tagada! Nice one! Okay lang! Hey, rebound! May over to si Barangay. Ora, takbo! Baba! Di! Stop! Harap na! 30. Ito lamang. Pagod na! Ballman! 32, 23. Nice fit, Kyle! Technical! Stop! Habol na. 55. Ito lamang. Kyle, angat! Kyle! Penalty. Isa. Wala pa, hindi pa mag- 33, 25.
81. Mamba. Warning for penalty red. Yes. Okay. Tap ng lomi. Sag, ako muna mag-referee. Kaya ko na. Kakain na ako. Ako pa. Oo? Kita mo? Kaya pala. Nandiyan si Boss Das, kaya pinakita ko. Puta shooting ng Sibilla. Anim! Pinatik na kasi ilip na oh. Yes! Ano ba? $35. Racing sila! Dalawang preto, yung puti ay apat. Yung parehas 13. Parehas na dapat lang. Andyan yung bola. No! Apat! Ngayon, no? Apat ang pretro, Noy! Apat! Apat. Apat, parehas 13 na player. Apat. Oy. Parehas 4. Sige, gano'n, hindi umabot yun ah. Di ba, may nag-aawal sa'yo, may nag-aawal. Parang ayaw pa nito itong mag-pretro eh. Grabe. Winning. Ilan to? Ano ha? Ano ginawa mo? Tapos sumakpa ka pa. Ano yun? Technical. 37-30. 37-30. Bola! Ito lamang! Pito! Pasok! Bola nyo! Di ba additional free throw sa amin ulit dumating si Kuya? Kanina pa siya, huy. Kanina pa si Kuya, game mo. Simula wala siya. Second quarter, nandyan na siya. Second quarter. Hindi naman na pwede nung huli, hindi ako nakapaglaro. Second quarter ako dumating. Andyan na siya, naglalaro na. Wala. Andyan na, oh. Bola natin! Flip Lopos! Nice one! Ba, dependa! 32! 37! Ayan. Ito nakaribang na Noy ah! Bangon! Nice one! Baba! Di! Stop! Ito na lang, tatlo na lang! SGA! Oh, 37! Sinong tanaw? Sobrado! All 37!
26. Block. Stop. Side. Ready. One. Kuha. Ito, shooter. Ito, shooter, bye. Kuha. Back. Boy, nice. Defense! And rebound lang! Set up mo! Kaya clip. Tira mo. Huli ka. Tabalik dito, tabalik. Tingin! Screen boy. Isa lang yan. Tira mo clip. Open ka. Kaya mo, dakdak mo. Score! Focus! Mabuti! Yaman, dali mo ulit. May oras pa, kaya! Back. Kayo nagmamadali! Nice one! Kuha boy. Di. Back. Kaya clip sa gasa. Ayun na! Ilang, baba ka. Boy, baba ka. Baba, man. 24. Two shot. Ay, siya na pare. Bawal na talon. Ay, size kayo pare. Hindi ka tama dyan. Isa. Ayaw pa pera. Bawal na talon. Hawak clip. Kaya. Kasa si Toto. Uli! Wala. Bump. Wala ka pala pulpit yan. Warning for penalty, yung puti! Pulpit na pa ba dyan? 5 minutes ka lang, warning for penalty. Kanan. Foul! 27. Warning number 27, ha? Penalty na, penalty. Penalty. Fokus. Nagtatalon. Kuya Mark, dalhin mo sa kaliwa. Nak ng puta lang. Oh. Coach Leo Rivares. Wala yun, natalon na. Chill. 46. Uli! Walang nasa ilalim. Ay, di. Back. Tirahe! Nice. Foul. Good. Arrange. Bago. Puta doon rin. Hindi ko niya tama. 50. 12 na, 12. Tumalik si Gagi mo. Marami ikot na ikot. Nice one, Gagi mo. Nakakadaya niya kasi. Ako. Nakakadaya ba? Nice. Yan dyan, bumabawi. Langit na na, flip. 40, 50, 10. Uli! Ay, di. Tas ng talon ni Bayaw.
Kanan yan, kanan. Kaya. Nice, D-boy, nice. Back, boy. Kaya, D-boy. Nice one. Ito! 12! Wait, kanan, D. Alam mo yan. Wala nang finals kami. Wala nang finals. Wala nang finals. Malakas. Back. Kaya pa kaya! Balik oras, jump to top. 42! Picture mo. Corner ka lang. Itulak mo. Uli! Ay! Mabit pa. Mamaya pagkanda. Ming. Nagsusopas na lang si Ming. Hindi ako mabulit. Kaya pa kaya! Wow, kamay na. 7! Alam mo to. Back. Koreng, takbo. Lakas lang, balik. Flip, alam mo yan, flip. Chill, 14. Chill. Hindi ko nakuhanan. Oy, chill. May pang-highlights yan. Masaya na yan eh. Pagagalitan. Kaya lang di ko nakuhanan. Clip, baba, clip. Baba. Toto yan. Hop. Last shot. Tira, clip. Uli! Nice! Baba, isa. Oy, baba. 20 seconds. Okay lang, 15. Oy, gintek. Bayan? 5 seconds. Wala sila ngayon. Masyado silang kinakabahan. Biglang 44-57. Quarter! Masok! Baba, boy, baba. Yun! Gana. Kaya pa! SGA! Sintas. Tatlo ka na ba, Nanoy? Kaway. Kanan. Ayun na yun.
Foul 24. Clip, take time. Clip. Saan ka nag-video kay Buying? Maya ka ming. 61! 48! Dito ha? Dito! Hawak lang. Clip sa kasa. Galing oras. 5 minutes Ano, hindi ka tama to, no? sa 5 minutes pag hindi nila babayan. Ano bababa? Tayo mga tumata. 10 seconds. Nice one. Ano bababa? Lalo mga tumata. Merienda na kayo. Four. Clip sa kasa, clip. Sundot to. Nice. 27. Wala na next week. Wow. Travel. 12. Palangga, Two shots. Okay lang yan. Kumatar yung oras. Yung ulit. Sab! Dali, may inom ako, nininervous ako. Parang may... Mamaya, pag na-shoot. Mayroon. Tumama ng ano yan. Okay, dalawa. 7. Dead ball. Uy, nakaya ka po. Grabe, mantungan na. Nakaya ka po. Baksuan na. Yun! Uy! Bawa! Stop. Sab! Dali. Don't let him waste time. Yes. All the way. Bang. Press. Kuha, bola. Kuha. Tingin. Yan ang ano ni Tao-Tao! Nice to! Puta to! Pero yung Nice gano'n, to! Nice D! may foul Nice yun, D! ha? Parang di! Bamba, takit tayo. May points, ha? Oh, yan. 5! 6! Hindi na lang! Huli! Shot clock. Sinyo yung... Uy! Oh! Ibon! Oh, number 1. Warning for penalty! Dali. 8 seconds! Penalty. Tatlo pa lang! 13 foul pa lang! 14 tayo na! 14 tayo! Nag-i-impound yan, eh. Bukas ka. O, tabi kayo dyan. Okay, see you Sunday. Back. 3. Defend. Sampo! 3 minutes. Huli!
Dalawa pa kayong timeout! Dalawa pa! Oy, shooter! Corner kabila! Oy! Dalawa kayo! Ay! Two shots. Abada. Hoy, warning! Isa-isa! Ba't yan di nakatakin? Rep! Bamba, magtakin ka! Kaya na pa yun. Tatlong beses na yun. Paapat na yan. Uy, nakaya ka pa. Ayun! Oh, pantay ulit! 70! 58! Time out! Time out! Ito lang! Dalawa pa foul nyo! Ay, ano? Time out! Dalawang timeout pa daw! Bigla na sundot yun. Bigla na sundot. Bigla na nag-out ng bola. Wala, hindi tama yan. Kung nag-out, basta pag nag-out, automatic. Basta may ball control, ha? Ready? Huli! 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 10 seconds! Uy! 5! 4! Yun! Oh! Reset! Correct. 72! Foul, 27. Oo. 27, penalty. Pepe! Oh, penalty Oh, na! penalty na, penalty. 20 kilos, 2 shots. Late tama! Di ba? 72 lang tayo ha, 72 lang. Nice! 56 tayo. Ilan? Kung meron sila kita para Ah, 59. 59. Bawasan mo ah! 60. Uy, wag! Oy, travel, ano yun? Baan, nasa mukha. Warning, ha? Ah, may warning na pala yung 22. Technical. Ay, nagkabday Okay na, okay na. Yan. Ano yun? Foul pa na Oo. Kaya hindi nakapalo, foul pala yun. Ligalig. Nasaong amin. Ready? Pre! Nice one! Ah! 76! Kaya! Ayun na kayo, bana! Huli! Three. Awa pa. Foul, number 1. Penalty yan ka, penalty! Ready?
Penalty, penalty. Warning for penalty. Ready? Penalty. Legang tama. Legang tama. 77. Legang tama. 78. Penalty. 66-78. Hindi pa panahon, pre. Pre, hindi pa talaga panahon. Asumba! Leg ang tama! Leg na naman! Left player. Ayaw mo? Ayaw mo lang miss. Sinabi mo pa eh. Hindi ko na tanong sinabi. Hindi safe na.